Speaker sir, I rise to speak on the cut motions I have moved and to oppose the demands. Speaker sir, पहिले म्हणल्यार डिमांड नंबर 31 पंचायत. गेले खेपे ह्या पंचायतीचे डिमांडाचे टायमार हांवें खूब कितें एक्सपोज केल्लें. पूण आज जर पळयलें जाल्यार अशें दिसता की इट हॅज गॉन फ्रॉम बॅड टू वर्स. स्पीकर सर, 15 जानेवारीक हांवें एक प्रश्न घाल्लो की तुमी पंचायतींक कितल्यो पावर दिल्या आनी आनीक घटनेचे खाला तांकां कितल्यो पावर मेळटात. स्पीकर सर, म्हाका उत्तर अशें दिलें की 25 पावर्स तांकां दिल्या, पुणून तातूंतल्यो फक्त 2 पावर्स ह्यो गोंयांत तांकां दिल्ल्यो आहा. खंयच्यो त्यो? एक पॉयंट म्हणटा तो मायनर इरिगेशन, वॉटर मॅनेजमेंट आनी वॉटरशेड डेव्हलपमेंट, हो एक पॉयंट. दुसरो म्हणल्यार रोड्स, कल्वर्ट्स, ब्रिजीस, फेरीज एंड अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. स्पीकर सर, functions related to agriculture, animal husbandry, fisheries, health, women and child development, social forestry, markets and fairs, health and sanitation हाका ऑफिशियली ह्यो विलेज पंचायतीक डेलिगेट करूंक ना म्हणला. कित्याक म्हणून विचारलें जाल्यार अशें उत्तर दिलां, गोवा being a small state, the outreach of government departments looking after the subjects is much better for the rural population of Goa. The government says that the subordinate offices of departments handling these subjects are present in each of Goa's 12 talukas. This structure means Goa's rural population does not have to travel long distances for services, unlike in larger Indian states, as primary services are virtually at their doorsteps. These services are delivered through conversions via rural local bodies, ensuring Goans face minimum inconvenience compared to residents of larger states. म्हणजे स्पीकर सर जस्टिफाय केला की पंचायतीक पावर दिल्यो ना जाल्यार पसून पंचायती आनी थंयचे लोक, गांवांतले लोक खुश आहात. स्पीकर सर, आय वॉन्ट टू रिबट दिस स्टेटमेंट. तुम्ही कोट्यांनी रुपया मोडून सरकार तुमच्या दारी व्हरतात. इतलें जर सगळें बरें आहा जाल्यार सरकार तुमच्या दारयान वचपाची गरज कितें आहा? जनता दरबार घेवपाची कित्याक गरज आहा? स्पीकर सर, हे आउटरीच प्रोग्राम म्हणटा ते घटना सांगता की इज द फंक्शन ऑफ द लोकल बॉडी, म्हणून तुम्ही तांकां दिनात. म्हणजे म्हाका एक अश्युरन्स जाय की ह्या 25 पावरांतले एटलीस्ट 10 तरी तांकां दितले म्हणून एक अश्युरन्स दियात. जर दिना जाल्यार हे बीजेपीचे पंच जे निवडून येतात तांचे गळ्याक जे तुम्ही तो पट्टो घालतात तांचे तरी दोळे उगडे जावंक जाय की तुमकां फक्त पट्टो घालपा मेरेन तितले आहा, ताजे फुडें तुमकां कांयच पावर मेळच्यो ना म्हणून. स्पीकर सर, आता जिल्हा पंचायतीचे पयर इलेक्शनां जालीं, व्हडलो बोवाळ जालो, तुम्ही जिखले, तुम्ही व्हडली स्टायली मारल्यो, पूण हे सगळें जातकर जो प्रश्न हांवें घाल्लो ताजेर तुम्ही म्हाका उत्तर दिलां की डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग कमिटी फॉर द टर्म 2025 to 30 इज येट टू बी कॉन्स्टिट्युटेड. स्पीकर सर, जेन्ना ही कमिटीच जावंक ना तेन्ना डिस्ट्रिक्ट डेव्हलपमेंट प्लॅन म्हणटा तो कसो येतलो? स्पीकर सर, मुखेलमंत्र्याच्या हातान जे कितें पोर्टफोलिओ आहा तातूंत मुखेलमंत्र्याक आतां एक एग्रीकल्चर मेळ्ळा. ताणे बावड्यान एक म्हणलें की कम्युनिटी फार्मिंग तरी आपूण हे जिल्ल्याक म्हणटा ते दितलो म्हणून, आनी हे ताणें दिल्लें आहा अशें म्हणून ताणें अनावन्स केलां. हांव ताचें स्वागत करता. पूण एक स्पीकर सर अशें दिसता की गोंयांत अश्यो खूब गांव आसात जंय एसेन्शियल पब्लीक इन्फ्रास्ट्रक्चर, चड करून क्रेमेटोरियम्स, MRF फॅसिलिटीज, डॉग शेल्टर्स, कॅटल पाउंड्स हे नात आनी जमीन ना, शॉर्टेज ऑफ लँड फॉर दीस फॅसिलिटीज. स्पीकर सर, धाकटे गांव जे आहात they cannot individually accommodate such facilities with their limited jurisdiction. म्हणटकर practical solution कितें जाता की district level planning through village clusters where shared infrastructure can be created for multiple panchayats. हे जर जालें जाल्यार एक बरो district development planan एक fragmented village level projects हे बरोबर घेवं येता and better use of land, funds and resources जावंक शकता. स्पीकर सर, ताजे खातीर मंत्र्यान आमकां एक एश्युरन्स दिवपाक जाय की एक क्लियर पॉलिसी फॉर द प्रिपरेशन एंड इम्प्लिमेंटेशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट डेव्हलपमेंट प्लॅन आनी एक डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग कमिटी म्हणटी बेगिनतल्या बेगीन जातली. स्पीकर सर, GI फंडाचे जेन्ना आमी आयकतात आतांच बाय डिलायला लोबोन पसून म्हणलें की डायरेक्ट
बेनिफीट ट्रान्सफर म्हणल्यार पयशे डायरेक्टली पंचायतीच्या अकाउंटान वचचे म्हणून हाजे पयलीं हांवें बॉल केल्लो खूब कितें जालां पूण कांयच बदलूंक ना तें चालूच आहा तोच सिस्टम चालू आहा आतां कॉन्ट्रॅक्टरूच वचून ती फायल क्लियर करून हाडटा हें आमकां कळ्ळां आनी हाजेर कळटा की तुमकां अजून लज ना स्पीकर सर एज पर एलक्यू नंबर 0035 डेटेड 15/1/26 अशें कळटा की 31 वेकन्सीज आहात पंचायत सेक्रेटरीच्यो 13 ग्राम सेवकाच्यो 11 रुरल जेईजांच्यो 12 पिवनाच्यो ही सिवियर शॉर्टेज अशें दाखयता की इट इज एफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ द विलेज पंचायत स्पीकर सर आतां खूब अश्यो गांव आसात दुर्या बाणावले चिखले कोलवा शिशिणी जंय पॉप्युलेशन डबल जाल्लें आहा गेल्या 10 वर्सांत येट स्टाफ स्ट्रेंथ थंय इन्क्रीज जावंक ना स्पीकर सर मंत्र्यान एश्युरन्स दिवंक जाय की ही इज गोइंग टू रिइवॅल्युएट द स्टाफिंग रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द विलेज पंचायत सेकंड स्पीकर सर पंचायत स्टाफाक आज मेरेन 7th पे म्हणटा ती दिवंक ना अक्रॉस गोवा ही दिवपाची गरज आहा हें दितलें म्हणून खूबदां सांगलां पूण आतां मेरेन त्यो एम्प्टी प्रॉमिसीस आहात स्पीकर सर गार्बेज मॅनेजमेंटाचेर एक बाब कार्लोस पेरेराचो एक प्रश्न आशिल्लो ऑन 15th January 2026 हो कितें प्रश्न असो सांगता की बेसिकली गांव जे आमचे म्हजे मतदारसंघाच्या सायडीन आहा सुरावळे राय कोलवा ह्या गांवांनी एक असो सिस्टम वेट वेस्ट कलेक्शनाचो सिस्टमूच ना म्हणटकच प्रश्न पडटा की थंयचे रेजिडेंट्स थंयचे रहिवासी कशे आपले वेट वेस्ट डिस्पोज करतात स्पीकर सर फर्दर मोर दीस विलेजेस ऑल्सो फेल टू मॅनेज सॅनिटरी वेस्ट डायपर्स एंड सॅनिटरी पॅड्स सो हाजेर एक प्रश्न येता की कॅपॅसिटी ऑफ ड्राय वेस्ट मॅनेजमेंट इन गोवन विलेजीस शोज वास्ट डिस्पॅरिटी रिलेटिव्ह टू द नंबर ऑफ हाऊस होल्ड्स स्पीकर सर अशें दिसता की MRF इन्फ्रास्ट्रक्चर आसून पसून इट इज ग्रॉसली इनएडिक्वेट फॉर द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ताजे खातीर डिस्पायट दीस शॉर्टफॉल विलेजीस कंटिन्यू टू ग्रांट कंस्ट्रक्शन लायसन्सीस आनी हें कशें जाता हें जर जावचें ना जाल्यार गार्बेज मॅनेजमेंट जातलो कसो स्पीकर सर हाजेर रिझोल्युशन येवपाची गरज आहा आतां अशे गांव आहात जे अंजुणा आरपोरा आसागांव कुर्तोरी लोटले सुरावले हांकां लँड आनी फॅसिलिटीज जाय पूण त्यो ना सो स्पीकर सर म्हाका ताजे खातीर हांव मंत्र्या कडेन मागतां की सगळ्या गांवांक एक डेडिकेटेड फॅसिलिटी वेट वेस्ट आनी सॅनिटरी वेस्ट मॅनेजमेंटा खातीर आसची आनी इट रिक्वायर्स अ कमिटमेंट दॅट अ रिपोर्ट विल बी प्रिपेर्ड एवरी 6 months to assess and document the dry waste management of every village. Speaker sir, आता सांकवाळ पंचायतीन अशेंच एक नवो कॉन्ट्रॅक्टर आयिल्लो आहा की इनोवेटिव्ह वेस्ट एड अँड मॅनेजमेंट प्रायवेट लिमिटेड म्हणून स्पीकर सर पाराडीप फॉस्फेट म्हळ्यार पयलीं जुवारी एग्रो केमिकल आनी सांकवाळ पंचायत एक वेस्ट मॅनेजमेंट हें करताले आनी आतां तांकां बाब पोकळे गौरव पोकळे ताका तांणी सपोर्ट केल्लो आहा पूण अशें कळटा स्पीकर सर की गव्हर्मेंट फंड्स स्वच्छ भारत मिशनाचे फंड्स CSR फंड्स 13th, 14th and 15th Finance Commission grants running into crores of rupees have been diverted in the name of garbage management. Speaker sir, आता थंय पळोवंक गेल जाल्यार गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटाचे रिपोर्टाचेर पळयलें जाल्यार वेट वेस्ट जे आहा हें सगळें सालिगांव वेस्ट ट्रिटमेंट प्लांटान ट्रान्सपोर्ट जाता हाजेर अशें दिसता की जो प्लांट सांकवाळे आसा हॅज बिकम अ व्हाईट एलिफंट विथ झिरो आउटपूट स्पीकर सर ह्या प्लांटान बायोगॅस म्हणटा तो जावंकूच ना आनी इलेक्ट्रिसिटी जावंक ना पूण कॉन्ट्रॅक्टर गार्बेज फीज कलेक्ट करता विदाउट फॉर्मल ऑथरायझेशन फ्रॉम द पंचायत स्पीकर सर हाजे खातीर एक सिरियस गार्बेज मिसमॅनेजमेंट आनी ड्राय वेट वेस्ट वेट आनी इवन सिवेज बींग डम्प्ड इन पॅडी फिल्ड्स एंड ऑन पब्लीक एंड गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीज ही कंप्लेंट येता स्पीकर सर हाजे खातीर म्हाका दिसता हो इश्यू इन्वेस्टिगेट जावपाचो गरज आहा हाजेर एक विजिलन्स प्रोब जावपाची गरज आहा and I will have to write to the chief secretary with regard to this. Speaker sir, लोटले पंचायतीन पयर एक ग्राम सभा घेवन थंय एक स्पोर्ट्स क्रिकेट स्टेडियम 1919चो इश्यू काडिल्लो आहा लोटलेचे लोक क्रिकेट ओपोज अशें न्ही पूण ते क्रिकेट ग्राउंड एक ऑर्चर्ड लँडाचेर आयला बिल्डर पावरफुल मंत्र्याक कनेक्टेड अशें म्हणून तांचे एक चार्ज आहा ते म्हज्या मनानूय आयिल्ले स्पीकर सर आनीक एक सारांश जर घेतलो
जाल्यार अशें दिसता की दिस इज एन IPP अप्रूव्ड प्रोजेक्ट. IPP बी मंत्र्याच्याच अंडर येता इंडस्ट्रीजाच्या हातून, पूण तातून IPPन बरयलेलें आहा luxury villas with swimming pool. This cannot be allowed under the Investment Promotion Act. Villas are not allowed under IPP. So this is a violation. Speaker sir, Gram Sabhin issue काढला की water requirement of 25,000 liters a day through bore wells. हे थंय जावपाक म्हळ्यार आतांच 5,000 काडटा. तातूनच इश्यू आहा जाल्यार हे आनी कशें जातलें? हो इश्यू तांणी काडिल्लो आहा. स्पीकर सर, वो ग्राउंड मुखेलमंत्र्यान इनॉग्रेट केलो विदाउट ऑक्युपन्सी, विदाउट कंप्लिशन आनी विदाउट सनद. आनी आतां अशें आयकूंक येता की सरकार 100 कोटी रुपया रोड एक्सेसाक हे ग्राउंडा खातीर मोडपाक तयार जाला. सो कितेंय जर करतले, क्रिकेट शुड नॉट बी ओपोज बाय विलेजीस. हाजे खातीर तुवें विलेज पार्टिसिपेशन करून हाजेर फुडें स्टेप मारचे अशें हांव हें म्हणटा. आय डोंट वॉन्ट टू टार्गेट एनीबडी, but people should be taken into confidence in a major project like this, and nobody wants to oppose cricket. Speaker sir, आता demolition order. Speaker sir, एक म्हाका हायलाइट करपाचें आहा की pending cases with the additional directorate of panchayat. Speaker sir, demolition order पंचायतीन पास केल्या आणि additional director पंचायत पणजे कडेन pending आहा 1,300 cases. एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पंचायत 2 साउथ गोवा ताजे कडेन हा 1,171 केसीस. स्पीकर सर, आता ह्यो जर टायमली मॅनरान आमी क्लियर केल्ल्यो ह्यो डिमॉलिशन जाल्यार बर्च फायर जावपाचो न्ही आनी 25 लोक मरपाचे न्ही. पूण सरकारान कितें केलां ही पेंडन्सी आतां रिड्यूस करपाक? रिप्लाय म्हाका अशी दिल्ली आहा की वी हॅव अपॉइंटेड 1 एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पंचायत फॉर नॉर्थ गोवा. Speaker said that is not good enough, because this type of pendency means that there is a system to sort of sabotage the working of the panchayats. Speaker sir, villages which have industries in their jurisdiction are also cursed. Verna IDC collects 8 crores 70 lakh rupees of house tax from industries in the last 5 years. एक वर्षाची लीज रेंट तांचो 8 कोटी 10 लाख रुपया जाता. Plus they earn revenue from sub-lease, auction, water supply, सगळें. But they don't want to share a single rupee with the panchayat. Speaker sir, Verna IDC is a part of Verna Panchayat and neighboring panchayat, or is it a separate entity? हाजेर clear answer जाय. ना जाल्यार हो प्रश्न परतो काडून हांगा कांयच फायदो ना. आनी म्हजो डिमांड असो आहा की हाऊस टॅक्स जो IDCन कलेक्ट केला तो त्या पंचायतीक दिवचो. स्पीकर सर, गेले खेपे आमी सांकवाळे बाब वालीस म्हणटा जो इश्यू काडिल्लो. आता वालीस गेलो, नवो तिळवे म्हणतो आयलो, अमोल तिळवे म्हणतो आयलो, आणि तो आता अशेंच तोय बी ग्रामसेवक, मंत्र्याक ग्रामसेवकांचो स्पेशल मोग आसा जो दिसता. पूण तो सांकवाळे पंचायती येवन ऑक्युपन्सी आणि जी अदर परमिशन्स आहात ती म्हयन्याचे म्हयने उरता आणि मागीर वेट दवरतकच ती क्लियर जाता. हे मातशें भायर आयिल्लें आहा. स्पीकर सर, आता वता हांव डिमांड नंबर 19 which is industries, trade and commerce. स्पीकर सर, 105 अप्रुवलां IPPन 2021तल्यान क्लियर केल्लीं आहा. तातूंत फक्त 8 कंप्लीट जाल्या. 2021तल्यान आमी आतां 2026 आहा, 5 वर्सां जालीं. 18 म्हयन्यांनी प्रोजेक्ट कंप्लीट जाता. चडांत चड 2 वर्सांनी कंप्लीट जाता. आता 5 वर्सांनी 105 अप्रुवलांतली फक्त 8 कंप्लीट जाल्लीं आहा. So this is a poor reflection on the state of ease of doing business in Goa. Speaker sir, so आता governmentan कितें केलां? Has government done any due diligence on why these companies are facing delays? Speaker sir, economic survey जर पळोवंक गेले जाल्यार GSDP of manufacturing has decreased from 2021 म्हळ्यार 22,246 crores in 2021 to 19,564 crores today. Ajir ashe kaita, Speaker sir, that the manufacturing sector that had got a shock of COVID has not recovered. And now because of the ongoing Gulf War, which can become a world war, the sector is preparing for yet another shock.
So we expect the government of Goa to look at after these industries. Speaker sir, हे इंडस्ट्रीजान जेन्ना जाता तेन्ना बारीक बारीक आमचे कडेन कंप्लेंटी येत असतात. एक कंप्लेंट अशी आयल्या की वुमन्स हॉस्टेलाचे एक स्कॅम जाला म्हणून. आता एक स्कॅम खंय हे कुंकळे जाला म्हणून. इनिशियल कॉस्ट ऑफ वर्क आशिल्ले 15.8 crores. टेंडर अवॉर्ड जाल्लो मे 2025. मालपाणी म्हणटा तो कॉन्ट्रॅक्टर स्पीकर सर. आता 2026 म्हणजे जानेवारीनूच कॉन्ट्रॅक्टर मोबिलायझेशन एडवान्स मागता 3 कोटीचो. वो रिजेक्ट जाता कित्याक ग्रांट ऑफ मोबिलायझेशन अमाउंट इज नॉट इन द कॉन्ट्रॅक्ट. बट 26 तारखेक आयडीसी बोर्ड डिसिजन घेता based on IDEC, the same IDEC that has planned the Hello World project, की soil testing केला आमी आणि piling required आहा म्हणून. स्पीकर सर कुंकळे piling कित्याक जाय पडटा आनी piling जाय म्हणटे हे कोण वेट करता. IIT पटना, IIT गोवा करना, NIT करना, IIT पटना करता आणि कितें म्हणटा की हे piling कामाक 5 कोटी रुपया लागतले म्हणून. सो स्पीकर सर कुंकळे जर 5 पायलिंग काम करचे पडटा हे आयकूनच लोक कोणी हांसतलो. स्पीकर सर तुकाय खबर आसतलें की थंय क्वॉरी आशिल्ल्यो लॅटरायट रॉक काडटाले, रोबल काडून लोक व्हरताले. हे सगळ्यांनी पळयलां. कुंकळचे लोकूच हांसतले हे कितें काय म्हणून आनी दे वील फील दिस इज अ स्कॅम दॅट नीड्स इन्व्हेस्टिगेशन. स्पीकर सर आता हांव डिमांड नंबर 13 येता ट्रान्सपोर्ट. स्पीकर सर पब्लीक ट्रान्सपोर्ट ऑन इंटरनल रूट्स. आता आमचो बाब रमेश तवडकर हा काणकोणांत आमी पळोवया सादोळशें आमचो रामनाथ रावपी. सादोळशें एक कदंबा बस येता 8 वरांचेर सकाळी काणकोण मडगांव. दुसरी बस येता 12 वरांचेर दनपारां आनी मागीर सांजचें कांय ना. स्पीकर सर आमी आतां उलयतात हांगा अंत्योदय तत्वाचेर. ह्याच सादोळशान गरीब लोक रावनात, बारीक लोक रावतात न्हय. हीच परिस्थिती गांव डोंगरी आहा, खोतीगांवूय आहा. बसींनी जर मनीस पब्लीक ट्रान्सपोर्टान जर तो मडगांव पावूंक शकना. आता तुमी कुशावती केला आनी नवो डिस्ट्रिक्ट सेंटर केला. बट तो मनीस जर मडगांव पावतलो जाल्यार ताणें 2 व्हिलराचेर ना जाल्यार 4 व्हिलराचेर वचपाचें. पब्लीक ट्रान्सपोर्ट ताका ना. ही परिस्थिती आहा स्पीकर सर. सो हांव मागता की वेदर द department will study the public grievances vis-a-vis transport and deploy KTC buses on this route like the ones which are plying on the route in the evening. हे करपाक जाय स्पीकर सर. स्पीकर सर टॅक्सीच्या इश्यूचेर म्हजे म्हऱ्यान हे टॅक्सी ओनरांनी बाब चेतन कामत आयिल्लो. ते कितें म्हणटात की डिफरंट फेअर्स इन द सेम स्टेट हे जावंक जायना. वन स्टेट वन फेअर पॉलिसी म्हणटा ती इम्प्लिमेंट जावपाक जाय. बट आता आमी कितें म्हणटा ते ॲप बेस्ड टॅक्सी आनी दुसरे आमी ना ना कितें म्हणटात ऑन द प्लॅटफॉर्म डिजिटल टॅक्सी. ना 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 वी कॉल इट सम अदर वर्ड यू यूज digital platform. Now I myself did not understand the difference between a digital platform and app based taxi. It's basically the same IT jargon. Ron Carter is good at it. It's his department. Speaker sir, taxi business kine aso, you will also agree that it should be a source of income for traditional Goan families who are in the business. Speaker sir, this industry is one of the last remaining sectors that continues to be owned and operated by locals. आता डिजिटल टॅक्सी पॉलिसी ही आसा ती विड्रॉ करून सरकार इफेक्टिव्ह इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द एक्झिस्टिंग नोटिफाईड पॉइंट टू पॉइंट फेअर्स करतले आणि डिस्प्ले ऑफ सच फेअर्स. आय ऑल्सो एग्री इट कॅनॉट बी चेंजिंग नाव अँड देन. इट कॅनॉट चेंज. whoever may have told you, but I also agree that there has to be uniformity. आता युनिफॉर्मिटी येवपाक ॲप बेस्ड एग्रिगेटर म्हणटकर सगळे उबे रावतात and they are opposing it. For the last 4 years, you have not been able to do it. And the way the mood of the people and the house and your leader goes, I don't think you'll be able to do this now. So they are okay with that barcode. At least make a start with that barcode. That is perhaps the only least best option that you have. Speaker sir, रेजिनाल्डाचो एक प्रश्न आशिल्लो की कॉज ऑफ एक्सिडंट्स 15 जानेवारीक ताणें विचारलेलो. कॉज ऑफ एक्सिडंट कितें आहा काय म्हणून.
the respective percentage of following causes on the occurrence of accidents. 1. Rash and negligent driving. 2. Poor road infrastructure. 3. Pothole roads. 4. Poor quality of roads. तुका आन्सर तांणी दिला रॅश एंड नेग्लिजंट ड्रायव्हिंगाक 98.54% लोक ताजे खातीर मेळ्या म्हणून. रोड इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर 0%. पॉट होल रोड्स 0.21%. पुअर क्वालिटी ऑफ रोड 0%. अदर कॉजेस 1.25%. स्पीकर सर, हाजो अर्थ कितें? हाजो अर्थ असो की गोंयचे रस्ते म्हणटा ते परफेक्ट आहा. आमचो वेस्टर्न बायपासान आमी वता तेन्ना अनइवन बी आसा तो रस्तो आमी इग्नोर करपाचो, तो सारको चकचकीत आसा म्हणपाचो. Or they bend away from the turns instead of into the turns, like along the Ponda bypass. ही वस्तूच ना, we should ignore it. Or the roads make vehicles jump, like in the Mapsa bypass. Ignore that. Or there are no signages which lead to accidents. Ignore that. Or there is no footpath and pedestrians walk on the road and get killed. You have to ignore that. Speaker sir, असले कंडिशनान जेन्ना कितें जाता तेन्ना चूक कोणाची? ड्रायव्हराची. कित्याक चूक ड्रायव्हराची? बिकॉज ही वॉज डुईंग रॅश एंड नेग्लिजंट ड्रायव्हिंग एज पर द LAQ रिप्लाय. स्पीकर सर, आता रेंट अ कार खूप जण म्हणतात आणि बाबूश मनसरातान त्या दिसा म्हणिल्लें की रेंट अ कार इज द मेन सोर्स ऑफ एक्सिडंट्स इन गोवा. स्पीकर सर, लास्ट टायम आमी एक स्कॅम कशें एक्सपोज केल्लें, अजून मेरेन ते पयशे रिटर्न जावंक ना. आता म्हजी बस स्किमाचेर येता. स्पीकर सर, हांव फास्ट कट करता. आय डोंट वॉन्ट टू गिव माय फ्रेंड निलेश काबराल द ट्रबल ऑफ बँगिंग द बेल. स्पीकर सर, म्हजी बस स्किमीन 28 बसी एनरोल जाल्ल्यो फ्रॉम 2025 टिल डेट. टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन द Maji bus scheme from December 2025 till December 2025 is 12,07,000 rupees. There are no takers only for your scheme. Speaker said this scheme was notified in 2025, was to be implemented under KTC. But since KTC is a bus operator, bus owners demanded that this scheme should not be under the corporation. In January 2026, a file was moved and this request was accepted and it was decided that the scheme be implemented under the transport department. Ata bus owners demanded that this be implemented under a special cell rather than the transport department. Till date, there is no decision on this by the government. Because sir, कित्याक जायना decision on? आता EV buses total आसा 141 म्हणून as on March of 2025. Total amount paid to EV bus contractors 77 crores from till December 2025 from March 2023, May 2023. Speaker sir, हे बसींचेर व्हडले ऍड असतात आणि हे ऍड अशें आसा. हे दिसांनी हांव ऍड पळयता जॉनी वॉकराचे. मायकल, जॉनी वॉकराचे बसीचेर तुवें ऍड पळयल्या? आमचे कदंबा बसीचेर EVचेर काय बरें केदे व्हडले ऍड रे. हांव स्कॉटलँडाक म्हजो काका आसतालो, हांव पब्लीक ट्रान्सपोर्टान स्कॉटलँडाकूय गेल्लो आहा. But I have never seen such big ads of Johnny Walker on the buses. Keep walking. But these are surrogate ads. Huh? They are not talking about whiskey. They are talking about something, maybe water, maybe some. It's surrogate advertising. That's okay. But speaker sir, aje paise khoi wata? Where is this amount going of these ads? Ads zale. Ate paise wata khoi? Johnny Walker जो ad बरोय दिसता. आमकां Johnny Walker आवडटा के नानी. पूण हो एडाचे पैसे खंय वता? कोणाच्या बोल्सान वता ते पळोवंक जाय. स्पीकर सर, आता एक हांव मुखेलमंत्री मातशें आयकूंक बरें आहा. हें नविदाद एकूच मातशें आयक, साद एक गणिताचेर नविदाद आयक. स्पीकर सर, एक स्लीपर बस गोंयांत जर रजिस्टर्ड जाली जाल्यार ताका 300 रुपया पर सीट दिवचें पडटा. नॉन गोवन बस आहा ताका 600 रुपया पर सीट दिवचें पडटा. सो आतां कितें जालां, 300 नॉन गोवन बसीस लिव एंड लायसन्स एग्रीमेंटान गोवान रजिस्टर करतात. आता हांव गणित सांगता, सादें गणित. 36 सीट्स इंटू 300 रुपीज, 10,800 रुपया पर डे, पर 1 day, considering 1 trip a day, which is approximately 32,40,000 for 300 buses per month. So that is 3,88 lakhs a year. हे जालें गोंयचे बसीक. आता नॉन गोवन बसीक पळय, 36 seats into 600 rupees. That is 21,600 per day. Approximately 64,80,000 per month. Therefore, 7,77 lakhs per year. आता ह्यो नॉन गोवन बसीस
लिव्ह लायसन्सान गोवन म्हणून दाखवून सरकाराक 3,90,00,000 लॉस करतात पर इयर. ही सादी, दिस इज जस्ट द टीप ऑफ द आयसबर्ग. आमकां कळटा ते, आमी काय ट्रान्सपोर्ट धंद्यान ना. मुख्यमंत्र्याचे बजेट डेफिसीट इम्प्रूव्ह जावपाचें हाजेर ताणें फायनान्सान तकली घालूंक जाय. स्पीकर सर, आतां हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट HSRP हो इंट्रोड्यूस कित्याक केल्लो? टू इम्प्रूव्ह व्हेकल सिक्युरिटी, prevent duplication of number plates and help law enforcement track vehicles accurately. Speaker sir, citizens are compelled to replace their existing number plates, pay additional charges because the government assured them that these plates would be tamper proof, durable and technologically superior. But on the ground, within 3 to 4 years, many vehicle owners are saying that these high security number plates, letters and numbers are fading. This is deeply concerning, Speaker sir, because ordinary number plates used to work for many years आणि असले कांय जायनाशिल्ले. आता ही हाय सिक्युरिटी हाडून तातूंत क्वालिटी कंट्रोल ना आणि प्रोक्युरमेंट प्रोसेसान कितें तरी गडबड आहा ती दिसपाक लागता कशी. एक हांव केस सांगता स्पीकर सर, आयकल आयकेन. एक न्यूजान आयिल्लो इन्सिडंट हो. एक व्हेकल आहा GA03H2515 हाका ट्रॅफिक तालाव आयलो चलन 2,04,000 रुपयांचो. आता हे व्हेकल चलना ते व्हेकलाक 2,04,000 रुपयाचो तालाव आयलो. सो मागीर कितें जालें, चॅक केल्यार अशें आहा एक्च्युअल तालाव पडपाक जाय आशिल्लो GA03AH2515 पूण ए म्हणटा ते फेड जाली. तो ए दिश्टी पडना जाल्यार फेड जालो हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेटाचो आनी एचाक पडपाक जाय आशिल्लें ते एचाक पडलें आनी 2,04,000 भलत्याकूच तालाव पडलो. स्पीकर सर, हाचो अर्थ कितें जालो की मिसयूज ऑफ व्हेकल नंबर म्हणटा तो तुमचेच कडेन जाता. तुमीच सप्लाय करता नंबर प्लेटूच डिफेक्टिव्ह. आनी हे आय एम गिविंग यू दिस बेस्ड ऑन अ न्यूज आयटम दॅट हॅज कम. इट इज नॉट कॉन्कॉर्डेड बाय मी. Speaker sir, so instead of protecting innocent vehicle owners, the system has ended up penalizing them. For what? For the faults in the very number plates the government has mandated. So Speaker sir, हाजेर कितें तरी भरपूर दाल में काला है. Speaker sir, 3 मिनटां उरल्या. आता गोवा स्टेट इंटरिम कॉम्पेन्सेशन टू रोड एक्सिडेंट विक्टीम स्कीम म्हणून आहा. should include accident victims affected by severe injuries resulting in permanent disabilities. हो माझो डिमांड आहा स्पीकर सर. सेकंड, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट PWD बरोबर आनी दुसरे ऑथॉरिटीज बरोबर काम करूंक जाय टू रिमूव द इल्लीगल गाडाज which can be causing on the roadside, which can be causing accidents. नॉर्थ गोवा एन्फोर्समेंट सेल म्हणटा तातूंत एफिशियंट ऑफिसर्स आनी इन्स्पेक्टर्स ना, बरे लोक घाला. आणि 1 वर्ष जालें एक्झॅक्टली स्पीकर सर. मार्च 26 तारखेक सुदीप तामणकरान कलेक्शन चेक पोस्टाचेर जाता तें एक्सपोज केल्लें. पुणून ते तशेंच चालू आहा, कांयच बदल ना. हांवें आयकलां की हो तामणकार खंय आतां टॅक्सी ओनरांक घेवन हे परतें एक्सपोज करपाचो आहा. सो स्पीकर सर, तुमी दाखोवन दियात की तुमी हफ्त्याचेर जगनात म्हणून. नाजाल्यार अशें आमी कन्क्लुजनाचेर पावतले की तुमी हफ्त्याचेरूच जगतात. थँक्यू स्पीकर सर. तुम्ही पळयतात GNH.